New neighbors! Happy New Year! Hi mga Mark! Today is the first Sunday of the year. And today, no, kasabot sa akong spirit kay grabe ko ka-hype, no? Dapat inaana atong pagsugat sa 2021. No, kumbaga today, no, mga Mark, is the first Sunday of the year and narataning new house! New year! New house! And naratay bagong office setup! Office setup! Let's get it on! New office setup! Mga niya itong new office dire setup. And mga ungart, sa mga wala pa nakabaw dahil, no, nakuha na nato ang silver play button, no? Nakuha na nato December 6, timing birthday. But, okay ba ke? Panga! Kaya again, kana mga inana guys, no, I consider that as bonus na lang, no, sa atong mga gipangbuhat dire. Ang mas importante ang Silver Play Button Award ka nga plaque is kamo. Now, I consider that plaque awards like kanang Silver Play Button, bonus na lang na sa atong mga gipangbuhat, no. Ang mas importante is nakatag message ninyo, no. Mas importante na is na spread na to ang impact nga dapat i-spread and nadawat ang mga messages kung kinsa to'y needsan og mga uplifting messages sa ilang heart. And mo nang wakay ta na excite og abliya na, but soon ato na i-unbox, no. Ato nang tanan, di lang nakakuha tungod ninyo na ang Silver Play Button, but labay. So guys, today nalang ko'y ganahang wait ito makita switch. Alright, so guys, today nalang ko'y ganahang ihatod ninyo nga mensahe, no, kung unsay mga pangbuhaton na ako this year, 2021. And of course, I just want nga i-share sa ninyo kay basin pa daig ma-apply sa ninyo sa inyong life. But ganahan kung ato ta sa outdoor kay wala na, ma-feel na ko ang essence of Sunday and essence of nature, engaging with nature, no? Ganahan ko makita nga green, no? But this year, nasa ko'y ganahang istorya, no? This year, 2021 is the year of the ox, and the color of the year is gray, and timing wapay 2021. Wabo kabaw sa color of the year, baon na tayo na ako na paint sa akong room, gray! This is the year. This is our year. Let's go guys, let's go us. And close up lang kay wala pa ko ka-house tour, so ana lang sa akong naong kay unya ato na nang reveal ang atong house. So arita sa gawas. Gawas! So ato set up diri, maglingkod ta. Diri ada ato set up. Wait sa. Okay, maragaya kita kay tagkagmaon. Okay. Okay, ana. And set up ta. Alright. Ato ibutang. And boom! Yan na. Focus. Alright. So, today mga ungart is the first Sunday of the year, no? And today, so I've said, now again ang i-share ninyo, no? Unsay mga pangbuhaton nato karong 2021. And gusto na kong i-share na ninyo, no? Para pod matakabaw basig magamit ninyo, no, sa inyo sang journey sa karon nga tuig. So before anything else, no, mga ungart sa mga nananawa ni, thank you gihapon sa pagkuyog nako, no, sa karon nga year. I hope for the whole year magkuyog pa ta. But let's start this content lang sa, no. So I have this 5 factors nga akong nothing, no, kay pagtungtong sa 2021 nag-write din kog mga things, no, if unsay akong mga pangbuhaton sa karon nga tuig. And money basig ma-apply ninyo, no. So let's start. G. So the first word is master plan, no. Unsay master plan? Unsay meaning sa master plan? Master plan means, no, sa ako is ganahan ko nga inyong isuwat, no, i-list down ninyo inyong mga plano from January, no, karon nga January to December, no? Like for example, karon January, you want to try snorkeling, you want to try diving, mga bucket list and mga plans, no? For example, by February, you want to build a business, and by March, dapat stable na siya gamay, and by April, you want to diversify, you want to expand more sa imong business, and by June, inana bitaw, ganahan ko nga from January to December na kay plans nga gi-target every month, no. Kumbaga, what do you want to achieve this year? It's very important because mao na imong i-consider nga benchmark sa imong mga plans, no. Undang na ta adtong sigilan taghigda sa couch, sigilan tag scroll sa FB. Yes, 2020 okay to because it's pandemic and gipastay ta sa balay, but karon I'm glad to say that nahinay-hinay na tag recover kahit papano, no. So list down your plans from January, no, this month,
no? Di pa late ang tanan, kay first week pa ron. This month to December, no? Igumanan ni nga video, list it down. Second word will be, establish, no? Unsa meaning sa establish? Establish a dream, no? Not just a dream, no? No, I want you to establish a dream, but not just a dream. What I mean here is a dream with a deadline. For example, by February, no? You want to build that particular business and dapat by June, stable na siya, manganak na siya, no? For example, by January this month, mag-review ka and by June, dapat na kay license sa imong profession, no? Kaya mo ingon lang kag I want to build, paminaw, mo niyang kalahian, guys. A dream is just I want to build a business, no? I want to build a laundry shop. I want to build a water refilling station. That's a dream. That's already a dream. But if mo ingon kag I want to build a water refilling station and by June dapat dako siya kita para maka-expand pa ko og mga branches and dapat by August naa na ko'y 5 to 8 branches diri sa Cebu City. That's a dream with a deadline, no? I want you to establish that dream, no? Not just a dream, but a dream with a deadline. On the other hand, if pag last year wala pa kay klaro nga dream, this year 2021, I want you to establish a dream nga walay excuses na yung mga uban diya. Dili ko mangarap, kay pobre man ko, di mo pare sa uban, no? Wala man mi kaya, so dili lang ko mangarap ang mga inana nga pangandoy. No, majority of the billionaires ani nga kalibutan from scratch sad. Majority nila self-made sad. Dili magmatter pang imong family na ay kaya, no? Spoon feed ka daan, no sayop na nga di ka mangarap kay lagi walang wala mo. Dapat mangarap gani ka kay walang wala mo, no? What I mean here, mga ungart, is I want you nga dili ninyo i-compare inyong self to others. Do not compare yourself to others, but compare of who you are yesterday, no? Let's proceed to the third word. No, unsa man third word na to? Eliminate, no? Why eliminate? Unsa may meaning ang eliminate nga? Eliminate all the distractions sa imong kinabuhi, no? Eliminate all distractions out of your life, no? If sa imong paminaw ang kaning nga circle is a toxic circle, eliminate automatic. If tanaw nimo kaning nga routine sa imong daily routine na apil na is a distraction sa imong journey, i-eliminate na, no? Mga ungart, you must determine the people or the routine, all of the stuffs, no, unsa pa na dia, etc. Kung unsay makonsider nimo as distraction sa imong life, itanaw nimo barrier na, babag na sa imong mga plans, eliminate sa way pagduha-duha. Sakit man siya, but if you have God and you, it's already enough. Sa importante, you and yourself, no, lihok tao kay tabangan ko ikaw, no, na ang giingon ni God, dili sad pwede nga si God ratanan, dili pwede nga ihatag nimo ni God tanan nimo kapalaran, but surrender your life to Him, no? I mean, di man sad pwede, no, nga maghigda ka di a whole month sa imong couch, mag wifi ra ka diyan, moingon ra ka, si God re bahala ni tanan, uy, ma-successful ra lay ko. Di ba pwede man, no? Dapat man sad ka mulihok, right? So again, third word is eliminate. So kanang word nga eliminate is prerequisite na sa fourth word na to. So you must eliminate all the distractions sa imong life so you can, fourth word, focus. I want you to focus more on winning sa karon nga tuig. I want you to focus more sa imong daily routine. Tagaig pagtagad ang imong daily routine kay diha sad mo matter ang imong success pohon. Kung unsig pang buhat nimo sa tibuok adlaw, mo na mo determine if asa ka dalhon. And then timan ini mga warta, if imong emerge ang imong daily routine sa imong goals, wala kay laing padulngan kundi up, wala kay laing padulngan kundi success. So you must focus kung sige pang buhat nimo ng adlaw. If ang imong daily routine 7 to 10 Netflix, 10 to 12 pahuway, balik 1 to 5 Netflix, 5 and the rest pahuway ambot, basig mag-director ka pohon, no? Kay you are observing movies. But you must focus, you must be productive. Let me tell you this, mga ungart, your daily routine will determine your success soon. No, your daily routine will determine kung unsay resulta nimo sa umaabot pa nga mga tuig, right? Daily routine is very important. So tagaig pagtagad, tagai og schedule ang unsay mga pangbuhaton nimo taga-adlaw. Okay? For example, wake up at 7 to 8 breakfast, 8 to 10
exercise. 10 to 12, read books. 12 to 2, break. 2 to 5, etc. 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 Kung wala ka na pag 2020, this is the year nga imo nang tagaan o pagtagad. Okay? So, naana ta sa last word. Unsay last word na to mga ongart? No, the last word is reset. Oho? Pausabon ko ni mong art. Anong reset man? No, not necessarily nga mousab ka. Reset means imong pislito nimong reset button diri, and then that's the time nga you need to remain sa imong kaugalingon ron. Kumbaga mo rag refresh, no? Again, not necessarily nga mag-usab ka. Remain kung unsay naa nimo ron, and then upgrade, no? Update. I want you to become the best version of yourself, ngart. Right? Get your mind clarity. Klaruha sa imong utok if unsay makapabetter nimo, unsay makaayo nimo, unsay mga makadaot nimo. No, I want you to upgrade. This year is your year. No, 2021 is your year, and I want you nga ma-mark ni sa inyong mind, okay nga, 2021 is my year. Dapat karong 2021, dapat kani nga 12 months, dapat na ako'y big break sa akong life. I want you ngayon, ana, inyong thinking, no? Ngit-ngit na. So atong payagan, ana, kini ana to si Mahatma Gandhi. Your beliefs becomes your thoughts becomes your words becomes your action becomes your habits becomes your value, and your value becomes your destiny in life. Again mga ongart, 2021 is your year. I want you to conquer sa karon nga tuig. Now this is your year. 2021 is our year. Let's get that break mga ongart, and ganahan ko kuyog ta ana. No, this year is the time nga mo choose ka og imong path. Choose your own path. Dili path sa imong friends, dili path sa imong parents. No, what I mean is, if ari imong friends, ari lang sa ko kay diri akong friends. Ari akong parents, ari lang sa ko kay mao ni ganahan sa parents nako para nako. No, sometimes you need to choose your own path. No, dapat na kay imong journey, and dapat ka na sang maayo nga path. Dapat ka ng path nga ma-proud ang imong parents nimo, ma-proud ang imong friends nimo. Again, you are the artist of your own life, so do not give that paintbrush to anyone else. Kapila ko na balik-balik ha mga ongart. That's it. Mga tong 5 ka factors nga akong nasuwat, nga akong mga pambuhaton sa karon nga tuig, no? Number 1, master plan. Number 2, establish. Number 3, eliminate. Number 4, limot ko, focus. And number 5 is reset. Again mga ongart, be the best version of yourself. Upgrade, update, kuyog yapon ta. Na kung sa mga may tabos sa life karon 2021, I want it nga i-share gyapon na ninyo. And mga ongart, nalakoy ganang i-share. No, we have just launched our gaming page, no, Ongart Gaming. Na-think lang ko na January 1 lang yun, no, and I decided pagabi nga to ng himuon. Gananog mga live streaming, no, nato na diha Ongart Gaming, duwa tawag Mobile Legends diha. Dora sungka, dora tagdampa tanan Japanese game pero lata. Na di tanan Ongart Gaming. No? Ay tawad ko niya. So, mga Ongart, kuyog ta sa atong journey karon nga tuig. This is just the beginning. Sakto ba akong pag-pronounce yun? Conquer? Conquer. Pronounce ko no, conquer. Conquer. Kanya na si Glendale Pulbawagan, nagbabanda siya sa gabi. Nagbabanda ako sa Cebu. Sa gabi, nagbabanda. Gago.